अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस पाकिस्तान में कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने प्यारों को, कम उम्र बच्चों को अपने जेवर बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर 30-30 लाख रुपया कातलों को, कसाइयों को अदा करके उनको अपनी नज़रों से दूर किसी और दूर देश में भेजते हैं गैर कानूनी तौर पर, ताकि वो वहाँ मर खप जाएं। ये किस्सा पहले सुन लीजिए, फिर गौर कीजिएगा कहीं आप भी ऐसे वालिदैन तो नहीं जो बज़ाहिर अपने बच्चों की बात मानने को तैयार होते हों, उनसे मोहब्बत करते हों, उनके लिए कुर्बानी देते हों, लेकिन दरअसल उन्हें मौत के घाट पर गरीबुद्दियारी की सूरत में मरने के लिए भेज देते हों। अब ये जो ताज़ा तरीन वाक़या सामने आया है, जिस पर सारी उम्मत, सारी कौम सर पकड़ के बैठ गई है, वज़ीर आज़म साहब भी तलब कर रहे हैं और वो भी अपनी रूटीन वर्क कर रहे हैं और कौम भी खबरें देख रही है। ये 13 साला बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद आबिद है, पसरूर का रहने वाला है। इससे बड़ी एक बहन है, एक भाई है, वो दोनों स्कूल जाते हैं। ये स्कूल नहीं जाता। इसका बाप जिसका नाम जावेद है वो सऊदी अरब में होता है, फर्नीचर का शायद इनका काम है। अब जनाब हुआ ये कि इसके कुछ कज़न्स हैं, वो गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर यूनान, बहरा रूम के समंदरों के ज़रिए से वो यूरोप में चले गए और वो इसको सोशल मीडिया पर वीडियोस लगाते थे कि हम यूरोप में हैं, हम इस तरह हैं। इसने कहा कि मैंने पढ़ना पढ़ाना नहीं है, मैंने तो वहाँ जाना है। बड़ा इसको समझाया। बाप सऊदी अरब में था, कहने लगा कि आप मेरे पास आ जाओ। आप कहाँ जाओगे, 13 साल के बच्चे हो। 13 साल के बच्चे को तो एक रात कोई बाहर नहीं रहने देता, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो फ़ोन पर समझाता, वालदा समझाती, कुछ दिन समझ में आती, लेकिन फिर वो ज़िद पे अड़ जाता। बिलाखिर हुआ ये कि उसकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े, क्योंकि वो कज़न्स को देखता था कि वो तो यूरोप में फिर रहे हैं और मैं यहाँ पढ़ने जाता नहीं था। कहता था मैंने तो यूरोप जाना है, पढ़ के क्या करना है। अब हुआ ये कि वालदा ने अपने जेवर बेचे, वालिद ने अपनी ज़मीन बेची, बेच के इसको 25-30 लाख रुपया उन गैर कानूनी इंसानी स्मगलरों को दिया, कसाइयों को दिया कि हमारे बच्चे को ले जाओ। अब फैसलाबाद एयरपोर्ट से ये बच्चा बैठा है और मिस्र जाके उतरा है, मिस्र से ये लीबिया पहुंचा है। 2 माह वहाँ फ़ोन पे रब्ता भी रहा है। उसके बाद इसको बिठा दिया गया उस कश्ती में, जिस कश्ती की सारे वालिदैन को पता है सूरत हाल क्या होती है। ये कश्ती एक ऐसे समंदर में होती है जिसके इर्द गिर्द सरहदों पर लोग गन्ने लेके खड़े होते हैं कि हमने गैर कानूनी तौर पर इनको आने नहीं देना। ये चोरी करते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कश्तियों की बात है तो वो मौत की कश्तियाँ होती हैं, ना उनके नेविगेशन सिस्टम काम कर रहे होते हैं, ना उनका कोई इंजन तक ख़राब होते हैं, और जानवरों की तरह उसमें भर दिया जाता है और पुलिस से बचते बचाते न किसी से मदद ले सकते हैं। वेट करते रहते हैं कि कब कोई किसी की नज़र से हम ओझल हों तो हम किसी साहिल से जा लगें और यूरोप में चले जाएं, जहाँ बड़े पता नहीं कैसे रंगीन ख्वाब इनके मुंतज़र होते हैं। चुनांचे कई के दिन वहाँ भूखे प्यासे हैज़ा हो जाता है, वाशरूम के मामलात होते हैं। 13 साल का बच्चा, अंदाज़ा कीजिए, 30 लाख रुपया देकर इन वालिदैन ने उन कसाइयों के हवाले कर दिया। और ये जी बच्चा ज़िद कर रहा था। बच्चे तो बहुत सारी ज़िद करते हैं, वो तो कहेंगे हमें कुएं में हमने गिरना है, तो क्या वालिदैन गिरा देंगे। बहरहाल अब जनाब ये बच्चा, और एक और बच्चे की बात भी सुन लीजिए, ये भी इसी इलाके का है। ये बच्चा, इसकी उम्र 19 साल थी और इसको भी 30 लाख रुपया देकर इसी तरह फैसलाबाद से भेजा गया। और इस बच्चे के बारे में तो कुछ और हकाइक भी हैं कि इसको तशद्दुद भी किया जाता था, वहाँ कैंपों में तशद्दुद किया जाता था। ये खरकार होते हैं, ये इंसानी स्मगलर होते हैं, इनको पैसे से गर्ज होती है, ये औलाद बना के नहीं लेके जाते, ये पुलिस से छुपते फिरते हैं, मुजरम होते हैं ये लोग, जिनको आप 30 लाख दे के अपने बच्चे भेज देते हैं छोटे छोटे के, जाओ यूरोप में इनको ले जाओ, पता नहीं यूरोप में क्या जन्नत खिली हुई है, वहाँ जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल भी ज़रा देख लिया करो कि क्या वहाँ वो काम जो पाकिस्तान में घर में अपने बच्चों से आप नहीं करवाते, वहाँ बर्तन मांजने पड़ते हैं, कुत्ते नहलाने पड़ते हैं, छुपते फिरते हैं पुलिस से, ये मुजरम की ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ जनाब डॉलर मिलेंगे हमें और उन बच्चों को भेज देते हैं। तो इन पर तशद्दुद भी किया गया, फ़ोन पे बताया भी गया, लेकिन अब क्या कर सकते थे वालिदैन। हैज़ा हो गया और बिल आखिर अंजाम ये हुआ कि कश्ती अब फिर डूब गई है और कश्ती के बारे में सारा कुछ सामने आ गया है कि कुछ भी नहीं होता उसमें। भाई कोई कानूनी चीज़ ही नहीं होती, आप क्लेम ही नहीं कर सकते। आपके बच्चों को तो मारने के लिए, बड़ों को मारने के लिए ले जाते हैं, तो बच्चे क्या चीज़ हैं।
تو اب کشتی ڈوب گئی ہے، لاشیں حکومت نے بہت کرم نوازی کی ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم رپورٹ طلب کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے جی یہ اسمگلر ہیں جی، یہ قانون بن جائے گا، فلاں ہو جائے گا، لاشیں فری گھر میں آ جائیں گی، یہ حکومت کی کرم نوازی ہم پر ہوتی ہے۔ تو وہی سارا سلسلہ پھر چل رہا ہے۔ آپ کو وہ یاد ہے وقت جب پچھلی دفعہ 2023 میں غالباً ایک ایسی کشتی الٹی تھی اور کیا خوفناک اس کی کہانیاں سامنے آئی تھی، لیکن کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان والدین سے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 90% رسک ہے، 90% موت ہے، 100% یہ انلیگل کام ہے، تو پھر اگر اس کے باوجود آپ بچوں کو بھیجتے ہو تو یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے کل حشر کے روز سوال ہوگا کہ کیا قصور تھا ان لوگوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ قتل بھی زندہ درگور ہے۔ جب آپ کو سارا پتہ ہے تو پھر آپ ان کو بھیجتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے والدین کو؟ اب نہ والدین کے پاس وقت ہے، نہ تربیت کا وقت ہے، نہ بچوں کو دینے کے لیے وقت ہے، نہ اچھی باتیں بتانے کا وقت ہے۔ مٹیریلسٹک ایسی مادیت پرستانہ ہماری سوچ ہو گئی ہے، نہ ہم قناعت کی بات کرتے ہیں، نہ ہم دین کی بات کرتے ہیں، نہ والدین اور بچوں کی محبت کی بات کرتے ہیں، نہ انہیں اچھا لٹریچر دینے کی بات کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو دیکھتے ہیں وہ اچھی چیز دیکھ لیں۔ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، چنانچہ اب ماسوائے اپنے بچوں کے قتل کی، ان کے ڈوب مرنے کی خبروں کے اب ہمارے میڈیا میں کچھ نہیں بچا۔ یہ جو ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ جناب بچے بس کمائی ہی کمائی، پیسہ ہی پیسہ، اور کوئی اور چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی، تو اس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ اور ان کی ضد، یہ کیسی ضد ہے کہ جو آپ سارے کہہ رہے ہیں والدین کہ ہمیں یوں لگتا ہے ہم نے 30 لاکھ روپیہ لگا کر بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت نہیں آپ کو پتا تھا کہ یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ اس کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا؟ ہاں کچھ نہ کچھ پہنچ بھی جاتے ہیں کچھ پرسنٹ، لیکن یقینی موت سے گزر کر پہنچ بھی گئے تو کیا پہنچے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بچوں کو وقت نہیں دے رہے، ان کی اسلامی تربیت نہیں کر رہے، انہیں قناعت نہیں سکھا رہے، انہیں زندگی کے بارے میں نہیں بتا رہے، تو آپ ایک مستقبل میں اب اپنے بچوں کو اس طرح کی خبروں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسے والدین کو جو بات میں بہت روتے ہیں، ان پر کیس ہونے چاہیے۔ کیسے آپ ایک غیر قانونی کام کے لیے بچوں کے لیے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ آخرت میں بھی علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، کہیں یہ پھنس نہ جائیں کہ انہوں نے بچوں کو مرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ بہرحال کچھ بچوں کی تربیت کریں، کچھ اپنی تربیت کریں، اور اپنے بچوں کو اپنی اولاد سمجھیں، اپنے پاس رکھیں۔ 13 سال کا بچہ، 19 سال کا بچہ، ان کو تو ایک رات والدین گھر سے باہر نہیں رہنے دیتے، اور آپ ان کو خرکاروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو لے جاؤ، اور وہ ڈوب کے پھر خبریں آ جاتی ہیں اور حکومت کہتی ہے جی ہم فری میں لاش پہنچا دیں گے جہاں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو خدا را سب والدین تک یہ باتیں پہنچائیں اور خود بیٹھ کے سوچیں، اور والدین اپنے موبائل سے، اپنے کام سے تھوڑا سا وقت نکال کے بچوں کے ساتھ بانڈنگ پیدا کریں، انہیں سمجھائیں جیسے ہمارے والدین ہمیں سمجھایا کرتے تھے، تو کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔